जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक सपोर्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। आई होप आपण मैंने समस्ते बहुत भलर थे। फाइनाली 11टा कॉलेज रे की आसिला चाकरी जो गेस्ट फैकल्टी बा अतिथि अध्यापक अध्यापिका या सहित नॉन टीचिंग पोस्ट जमती कि पियन क्लर्क और अदर पोस्ट पर वैकेंसी रही जोटा कि वीडियो आगो को मुझे कहबी। तेज योग्यता कथा जो देखा ताले कि 10th +2 +3 PG पर्यंत रही सबू योग्यतार पिला चाहिए आवेदन करेंगे माने समस्त की वैकेंसी रोचे भिन्न भिन्न पदवी भिन्न भिन्न शिक्षागत योग्यता रही। तेज सबू जिलार पुओ झील उभय ए आवेदन करेंगे केमी आवेदन करेंगे और क्यों सब सब्जेक्ट गेस्ट फैकल्टी रही आपंकर कॉलेजर लोकेशन कौन रबुकिछ आपड़े देखापी पाइबे। चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु कारण आगू जिते भी वीडियो आप चैनल अपलोड हम सर्वप्रथम आपने देखापी पाइपर। आ वीडियो को बिना स्किप्रे प्रथम शेष पर्यंत देखूँ। देखो फ्रेंड्स, वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट। देखो बहुत पिला कमेंट कर सर आपण कौन पाई एड्रेस किंबा आपण जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स इत्यादि ब्लर कर देउछंती। तो पुणी थे मुझे कहवाई चाहिए सबू वीडियो एडवर्टाइजमेंट गुड़िक आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल पाइबे से टेलीग्राम चैनल जॉइनिंग कर जातु। तो प्रथम जो एडवर्टाइजमेंट आसी बिरजा ओमेन्स हायर सेकेंडरी स्कूल जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रोची एथरे की गेस्ट फैकल्टी रोची। तो गेस्ट फैकल्टी आपणकर एथरे की हायर सेकेंडरी स्कूल पर रोची। देखो एथरे की आपणकर सब्जेक्ट रोची एजुकेशन आउ इंग्लिश। तो एजुकेशन इंग्लिश पाई तो एजुकेशन पाई बीएड दरकार नहीं, इंग्लिश पाई आपणकर एथरे की बीडी दरकार हेबो। तो एथरे की देखो मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स। तो ये सब्जेक्ट 50% मार्क की पास होते एथरे की एलिजिबल हो पारे अप्लाई करने। तो ये इंटरव्यू डेट रोची 10/8/2025 9टा AM रे की इंटरव्यू हम। इंटरव्यू समय सब डॉक्यूमेंट नहीं आपको इंटरव्यू अटेंड करने पड़ो। देखो जो मैंने रिटायर्ड अच्छा तो से बयस जो 65 भितर के अच्छी ताले से चाहिए कि इतने अप्लाई करेंगे। आ गोटे कथा आपने जानी जे जो आमर 6000+ आपंकर पदवी बाहर गेस्ट फैकल्टी जिते सब स्कूल की गेस्ट फैकल्टी माने वैकेंसी रोची हाई स्कूल की तो से कि गेस्ट टीचर पोस्ट की वैकेंसी आसो। कि सबुठारु खराब जिनस हूँ कौन ना ए कि केवल गेस्ट जो रिटायर्ड पर्सन जो मैंने अच्छा रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर अच्छा तो से पुनर्निजुक्ति करा बहुत खराब डिसीजन गवर्नमेंट की। कारण देखो बहुत पिला अच्छा जो मैंने कि बहुत गवर्नमेंट जॉब पाइबा समस्ते आशायी अच्छा तो से माने किसी ना कि कि माने फरक पड़ो कहीं ना ये से डिमोटिवेट हे। तो एटलिस्ट गेस्ट टीचर रहिले आमर जो फ्रेशर कैंडिडेट अच्छा से तो किसी स्कोप मिल तो से गोटे इंटरेस्ट आसो गवर्नमेंट चाकरी करने। तो जो मैंने पढ़ी 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 सरकार जो मानक रिटायर्ड करदे तो से पुणी थे पुनर्निजुक्ति हे। यहाँ बहुत खराब जिनस। तो यहाँ को कौन कर गवर्नमेंट डिसीजन यहाँ किसी करहबनी। तो यहाँ बहुत माने खराब न्यूज। यहाँ नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट आसी मंदारी हायर सेकेंडरी स्कूल मंदारी रही यहाँ भद्रक डिस्ट्रिक्ट रोची। लोकेशन रोची मंदारी वासुदेवपुर। एथरे वालकिन इंटरव्यू रोची गेस्ट लेक्चरर की जो संस्कृत रही। तो PG लेवल की 55% मार्क रखी जब पास होती इलिजिबल हो पारे। इंटरव्यू 14/8/2025 11टा AM रे इंटरव्यू हम। इंटरव्यू समय देखो मुझे पुणी थे यहाँ कहीदे और रिपीट करी। देखो जिते भी आपने इंटरव्यू देवाई जाऊँच जेकोसी जगह जेकोसी कॉलेज की वैकेंसी रही तो इंटरव्यू समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपण सब नापी पड़ो ता सहित गोटे सेट्र जेरक्स कॉपी ने जाकि इंटरव्यू आपरे। नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट आसी KBDAB कॉलेज जोड़ा कि निराकारपुर रोची डिस्ट्रिक्ट खोर्धा रोची। तो ये कि देखु आपणकर लेक्चरर पोस्ट रोची जुओलॉजी रे की रोची जोटा कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे की वैकेंसी रोची और फिजिक्स रे मध्य की वैकेंसी रोची। इंटरव्यू डेट रोची 11/8/2025 10टा AM रे की इतरे की इंटरव्यू हम। तो इंटरव्यू देखो ये कि इंटरव्यू पूर्व आपको 100 टंका डिपोजिट करने पड़ो। ठीक अच्छे इंटरव्यू पूर्व आपको 100 टंका डिपोजिट करने पड़ो। देन जो मैंने सर्टलिस्टेड हे से जॉब पाइबे। कौन नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट आसी
ଭଞ୍ଜଭୂମି ହାयर ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ এইটা ময়ূরভঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে লোকেশনটি রয়েছে ডুকুরা তো এইଥିରେ কি দেখন্তু ଆପଣଙ୍କର 11/8/2025 ରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଏଥିରେ କି ରହୁଛି 12/8/2025 ରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲଜିକ୍ ଆଇଟି ଯେଉଁଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ଲେଭେଲ କି 55% ମାର୍କ କି ପାସ୍ ହେଇଥିବେ ଦେଲେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଥିରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ এটা কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসରେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି ପିଏସ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ବାଳକଟି ରହୁଛି ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି 8/8/2025 ଫ୍ରାଇଡେରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ 10:30 AM ରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କି ସବଜେକ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କି ଏଥିରେ କି ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କି ବିଡି ଅପସନାଲ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପିଜି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଏଡ଼୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଖିଚିଂ ରହୁଛି ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ଲୋକେସନଟି ଖିଚିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟରେ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିଜି ଲେଭେଲରେ କି 55% ମାର୍କ କି ପାସ୍ ହେଇଥିବେ ତା ସହିତ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ ଦେଲେ ଏଥିରେ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସିଭି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି କରିଲପାଟଣା କଲେଜ କରିଲପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ଲୋକେସନଟି ରହୁଛି କରିଲପାଟଣା ଏଇଥିରେ ୱାଲକନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଟାନି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଇଟି ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ କ୍ଲର୍କ ପିଅନ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ସବୁ ରହୁଛି ଭେକେନ୍ସି 10/8/2025 ସଣ୍ଡେରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ 10ଟା AM ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି ଶାନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ SIMS ଯେଉଁଟାକୁ ସର୍ଟରେ କୁହାହେଉଛି ଜୁନିୟର ଲେକ୍ଚରର ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ଆଇଟି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଏଥିରେ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭେକେନ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଏଥିରେ କି ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନେଇକି ରହିଛି BCA BBA କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଏଡ୍ ତ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିଛି 7 ଅଗଷ୍ଟ 2025 10ଟା AM ରେ କି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଡେଟ୍ଟି ରହିଛି ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କି ଦିଆହେଇଛି ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି ବିଜେପି ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟରେ ରହୁଛି ଭେକେନ୍ସି ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରିକୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି କୋର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ କି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବାୟୋ ସାଇନ୍ସ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ତ 7/8/2025ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି 8/8/2025 ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ୟୋଗା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଏଥିରେ କି ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ ରହୁଛି ବିଏଡ୍ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ରହୁଛି ସେଇଥିରେ କି ଏଇସବୁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି ବାହାବଳପୁର ରିଜିଓନାଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନଟି ରହୁଛି ବାହାବଳପୁର ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ତ ଏଥିରେ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଲେକ୍ଚରର ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲୋସଫି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଲୋୟାର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଡେମୋଷ୍ଟ୍ରେଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ PT ଟୁ ପିଅନ୍ ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଡେଟ୍ଟି ରହୁଛି 6/8/2025 9ଟା AM ରେ କି ଏଥିରେ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ
तो फ्रेंड्स देखो यह आपण जॉब अपडेट अनेक गुड़ी कॉलेज रे कि जॉब अपडेट रही देखो प्रत्येक दिन जिते गुड़िए सब कॉलेज रे कि स्कूल रे कि गेस्ट फैकल्टी गेस्ट टीचर इत्यादि की वैकेंसी सब आसूची तो सब गुड़िकर अपडेट आम चैनल कि प्रथम पाइपर ठीक अच्छे तो से आम चैनल को सपोर्ट देखु जदि वीडियो आपको भल लगी वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु आगे को भाव में नुआ नुआ जॉब अपडेट पाइपर थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।